Lamsugo Swrangchati Kokborok Koktwma ang nagdalagot mo ni Mr. Matri ni Kokborok Koktwma ongka. Telemora Division Onchoni IPF tik South Google Nagar Regional Committee Lowaji Mumbai Mayung Ten Minute Thro Bagajubo Sukhraja Kakrinu Khune Lokon Bishinga Phazar Hastini Hastio ki Philip Prime Minister Chamuraga Bial Klai Tamabai Joba Sukhraja ka Arab Phaimaja ka IPF tik South Google Nagar Regional Committee ni Tang Phangkra Kornomoni Jomatia Yasu Tang Phangkra Kusi Monta Jomatia Te Roman Deborba Kasih warga. Ke sini. Saya sini parti terus ke mana sih? Koktwma. Koktwma. Oke. Sini belakangnya kami maru sini dokin gokong lagor. Regional activity joto tangphang rakno जों साइमांगा थांनाय 21 तारिखआव चिन्ताखौ उज्जवल मुम्बाइनि हयते नखौ फायसकायजाक टेबिनि ट्रिटमेन्टनि बिथिं टेबिनि पजिटिभ केस कोभिड-19 मानजागमानि बागै बहम आगरतला तलां थाका ते आफुरन हयते जों गोबांमा प्रशासन एबा भिडिअ रक बाय कक सालायनायनि बिथिङाव प्रशासन हयते कुनु सुबा मुंमान्या ते चिनि जों खोनागावा जागावा चिन्ताखौ उज्जवल सुनो खंखौ आज पर्यन्त तिनि कयतारि कायताव दिनै प्राय 26 থেকে 27 तारिख दं हा बनर कोनो सैनिटाइजार खायजाय गया कोनो स्प्रे खायजाय गया ते बरक सरकारनि कोनो फेसिलिटी मानिया हंगाय बरक दिन मजूर दिनै आजिखे दिनै चानाय अमहाय नगो माइखरे ते सरकारनि मुंसा सेबसामायनि बागै बरकनि बिलाइखिन क्राइसिस फायसकायजा ते अबनो खनाबै जों चिनि दक्षिण कोकलनगर अञ्चलनि हंगाय जों तंमानि हंगाय जों बरकनो चामुंखिजा सुबानन फायजा माइरं ते सयाबिन थक ते मौसम बेरमा माहाय रखाय जों जे होम क्वारेन्टाइन दंनाय रखनो सुबानान बगै जों दिनै चिनि अञ्चलनि हंगाय जों फायसकायजा आं अबनो सानामो जों चिनि त्रिपुरा सरकारनो होम क्वारेन्टाइन सिमेरि तनि माबाय बाहायके बरक थांनाय उल्टाबो थांनानै बागै तनि माने अब उल्टा थैनाय अमहाय बथाक थाङै दंखा कारण अबो सामुनु मंग्रै जों बाहायके नगो दंमाननाय अनमगा आं चिनि त्रिपुरा सरकार अबनो कयमुंग्रिनाय होम क्वारेन्टाइन होननानै सोगां जों बरक सामुनि सोगां बेबस्था खायरि मांखे बेलेखेना हामककनाय अनमगा आं चिनि मंगिया गामि ब्लकनि चिनि भिडिअ सारनाबो अबनो कयनामो जोंगो बरकनो जों गोबां रिक्वेस्ट खालामो बरकनो सामुनु मुनि बागै कक सालायके हायफोन बरक गसियानि बागै दिनै ओ अबस्था फायसकायजा अनमगे आं चिनि दक्षिण कोकलनगर अञ्चलनि जत तांफां आइपिएफटिनि तांफां नं बरक बेलेखेन हामाय मारुओ अमहाय जररगो बरकनि खाकल बाखि सुबामानि बागै आं फायफिले बरकनो हामबाय आसुना हामबाय होम क्वारेन्टाइन तंनाय रखनो दक्षिण कोकलनगर आइपिएफटी कमिटी रक माइरं बागनानि फायलाय दंगो दक्षिण कोकलनगर फिसारे जागानि नगरक रक गरम टाइमाव तंबाय मा तंबायखा बेक टु द बेक फन बसपनो याबर हल थिखना Sini belakangnya kami maru sini dokin gokong lagor regional activity joto tangphang rakno जों साइमांगा थांनाय 21 तारिखआव चिन्ताखौ उज्जवल
Mumbai hoite noko phai sokaijak tei bini treatment ni bising tei bini positive case COVID-19 manjakmani bagui bo Agartala talang thangka tei afurno hoje जों kwbangma proshashan epa BDO rok bai kok salaimani bisingo proshashan hoje kono suba mungmanya tei chini जों khnaka o jagao chini taku ujjal chungno kongko aaj porjonto tini koi tarik taino tini প্রায় 26 থেকে 27 তারিখ দংখা বনর কোনো স্যানিটাইজার খাইজায় গিয়া কোনো স্প্রে খাইজায় গিয়া তে বরক সরকারনি কোনো ফেসিলিটি মানিয়া এঙ্কাই বরক দিন মজুর তিনি আজকে তিনি চানাই অমহাই নগো মাইকেরে তে সরকার মুংসা সেপটা মাইনি বাগৈ বরক নি বেলাইখানে ক্রাইসিস ফাইসা ফাইজাক তে অবন খনাবৈ जोंनि दक्षिण कोकलनगर অঞ্চলनि ओंगै जों तं मानि ओंगै जों बरक न चामुं किसा सुबानन फाइजाक माइरं ते सयाबिन thok tei mosa berma ma hairo kai chung je home quarantine tongnai rokno subanan bagai chung chini oncholni bai chung phaisa baijak ang amno sanamo chung chini Tripura sarkar no home quarantine simeri toni ma bai bahake borok thangnai ulta abo thangnan bagai toni mane abo ulta theinai amo hai bathak thangai tongkha karon no samung no mungkri chung bahake no tongmannai onmaka ang chini Tripura sarkar abno koimung rinai home quarantine nani sekang jengborong samung ni sekang ବ୍ୟବস্থা খাই রিমাংকে বেলেকেনা হামকক নাই অনমগাং চিনি মংয়া কামি ব্লক ni চিনি ভিডিও সারনাবা অবন কয়নামো जोंग বরকনা जों गोबां रिक्वेस्ट खालागे बरकना samung नमुनि बागै कक सालाके हायफान बरक गसियानि बागै तिनि ओ अबस्था भाइ सकाइजाक অনমগে आं चिनि दक्षिण कोकलनगर অঞ্চলनि যত तांफां IPF नि तांफां नং बरक बेलेकेन हामाय मारिवो om hajar rogo borok ni khakol baki suba mani bagai ang pai phile borok na hambai asuna hambai nini or jago tajura tei sarkarni procession of pure faide puno nere nai phekha nai phaya ko engke sarkar no tomaro hi tini doctor of faino tomaro hi cyclang thang doctor of phaya bole doctor phaya nya ko an busran na police of phaya telang thang phakya engai telang thang man pore bono sek bo khaya ko po kono khaya po oi ko tini sek jara sek khaya ko po engai sarkar bosna kono samung no mong ri phaya nang na ko phaya pa den pore phaya biti thar phanyai ai kai ri phanyai naro afro kai te han akhor mana naro mun kai map kongra nai hene sai kalang thang of police of ta engai जों saka bono nai phai de mana 3 दिन बिसिं को आंथे नाइ फै मा या हेनसेव पाजन खन नाइ फै देहने गा पाजन थाङै बना माइसो तनया बो गारि से संना बखैया गारि माया तास गा संना जाव कोनो सरकार संना कोनो रेफाया को जाव ओ कइसेने पातिने बर खांगै संना सबा सब इगो मारन केसा केसा म स बेरमा बा फैजाता आसंता केन नगल ताक सैनिटाइजर खदे खाइजा फैगा खाइजाया को ता खन बिथे सारना हेमा सारजा गया को और बिथे सारकां गाय संग बिनि माने खनै रक बसा माने रंग न बतो कुमान ब्याग रंग न होई तरना हिनि आं तंग खंगनि ता पॉइंट फाया को ता बहे कय दिन खानि रक 5 दिन खातिनि बायखाय तिनि बायखाय पास गाय बिनि माइखलाय माइसाय तंगमानि वहान संगै माइसाय तंगमानि मुइ फनै मासा लांखा गाय देनता बायथाय मुसलै संगमानि आबो कानि मासा लांखा गाय ब माइखलाय याखरे मा थांका आनां सला उजल मदा का तंगमानि तंग बखाय आगि बबाय तंफुरन bini 6 mas ni bising no o 6 mas ni age no bini 6 hamya bo doctor ko kalaya hospital ko kalaya ay thamung kha bini ri phut botongo bini sago tabu doctor ja khagang khai bo man jang nai bini kago tor doctor bi ya ko mang ro ba kya ni ole tak tomaro ke chalai tong ba sengkai ko badar ma thangliya dugar ma thangliya nok ro ma no kholiya kai iko bia sare ko marung tai sini hata mo agira sone bang mani magana marung ma mani tai kisa tong khong kai tini sala chinai tini khai mo thai pung rok sala chinai phaji himya sara kai sung thai pung rok sala jongo kono sini thogo kori kya berma kori kya o sam hat kisa kisa na telang ra thangna mani iko borak ka bang ba sung ba kisa kisa bang sala ke pai khata Korok sisai thamra nechi thambrang phrengnai jidra post office ni bishingte haste mantri aprana koktun blaya parka koktun dohor jagha khwai sankhona te rasnagar post office ni sime
Sini Swrangchati hadiwa Asia Post Office page ini Mananiya Mukhyamantri yang kono Asia Citi dan laga saya. Amang sini 10,323 na kono अनेक अंगवा जों दाला गेलाय जानिखा आनि नगो प्राय 6 जना परिबार आं साथिं सरि दं आनि साथिं बायसे दिनै सबकिसु आं सानानि मानसिफोरा साख्रि गैयै आं साख्रि ओमफ्राय सोलोंनानै कठिन हो apa maksudnya माननीय मुख्यमंत्री दर्शन बायसा दिनै जानांगौ बिनि जेता जोंहा प्रतिश्रुति माने अबना जोंना इफिलिटिथन आबान बागै सोंथिनि बना जिथेराफोराव सियै बे दाम सानानि अब साइना दिनै सिनै 10,323 हामबाय जानो आपनि मुं कुमार देब्रमा अब वो नागि बो सुनो जे प्रतिश्रुति का पाइके सागर हैनाय सुनो थांदिनान तो अब वो सुन दा बुमाया तो अब मा खाले सुंथि साफानो तलिमा खामु अ पाइक मास जों बेतन माया जों दा सल दाम अनेक कठिन दै सरि दं काम सरै अब खाना सुनो डाइरेक्टहाय बेलाय बेलाय हामबाय फुं आजिरिजिर लाहार मेका खंगवा पातिवे खरक नै सिकला सागा दुकुमान का पातिका अमरपुर बीरगंज थाना खबजा गादारिक आमसाया सागा दुकुमान रक अंखा सुब्रतरिया अमर 22 राहेल रिया अमर 20 ब्रह्मिंद अमरपुर मेलाराय बारि आमसाया फुं आसिरि सिरि लाहार का खंग पातिवे खरक नै सिकला सागा दुकुमान का पातिका अमरपुर बीरगंज थाना खबजा गादारिक आमसाया सागा दुकुमान रक अंखा सुब्रतरिया अमर 22 राहेल रिया अमर 20 ब्रह्मिंद अमरपुर मेलाराय बारि आमसाया पाति माने कौyak मानसिरे सावइन मानखा ओ खरंनाय सिकला अमरपुरनि TR03H5845 नम्बर बाइक बाय त्रिपुरा रुंनक युंबखा लामरमाने अमरपुर उदयपुर लाहार कदर गांधारे आमचाय सगै केनो बसकांगो फाइ तंनाय TR01A1674 नम्बरनि ट्राक माल खुंबाय दादाक सिदाक थुदाय लेख्या तै कबुनै थांगा बाइक मटर जाक सिकला खरंनाय लामाव हिनरक नगै लगै लगैनो हरबथानाय ब्रिन्दियारावनो कक्तमा हरके थै यरजाक अ खरंनाय सिकलानो अमरपुर बखाक्सते सागनाय नगो हरै रेखा साग बिलाइ देरा माने बागै पुला बेरमे साग नायै আগরতলা জিবি সাগ খামনগো রেফার খাই রেজাখা আপনারা কি খবর পেয়েছেন একটা গাড়ি আর বাইকের অ্যাক্সিডেন্ট আমরা গিয়ে দেখছি দুইজন সিরিয়াস কন্ডিশন এখানে রক্তাক্ত অবস্থা পড়ে আছে নাম তাদের নাম হচ্ছে রাহেল রিয়াং সুব্রত রিয়াং আচ্ছা কোনখান থেকে আনছেন তারা আমরা অমরপুর লাস্ট সীমানা থেকে আইনা অমরপুর হসপিটালে পৌঁছে দিয়েছি हापांनि थानि किसासुदा मानव ने तिप्रासार पार्टी खलायो बुद्रलायो जरावनि नि पार्टी आनि पार्टी ने वलायलायो हाइफनो तिप्रासा कामी आमसायो तिप्रासार सामंकरै आजिबंकरै ते हापांनि जुदा जुदा शेप साबक या कारजा हापांनि थानि किसासुदा मानव हने तिप्रासार पार्टी खलायलायो बुद्रलायो जरावनि नि पार्टी आनि पार्टी हलायै वलायलायो हाइफनो तिप्रासा कामी आमसायो तिप्रासार सामंकरै आजिबंकरै ते हापांनि बखागदे जुदा जुदा शेप साब या कारजा
Tini metalni nujidok sakmari krak shalo Swrangchati Kokborok Koktwma thumani bisingti shawi manka khwai hangkor tula shikok adi block by khobja purbo badala bari jaga kopra kamiro tongu tongnai tong kosong ti prasarok bisi kolong rumuno hapani bekhakti mungsha sepsak maya Thangnai yaksi hapang thangka tabuk hasibo BJP IPF ti phakya kesam hapang no shlai lagi ketal hapang non nahal lakya hyperno ti prasarok ne talikhane kothma slajak dia O amcha yo tuini sepsap kaham kere kamini bororo khungso kwani tui bano nangani tukunani suna upnani amchane lokorok nok maya hok maya hapane bekhakte brina shakna ye khlaija khane shaka amchane lokorok chini Swrangchati Kokborok Koktwma chinani kokthumni bisingtei tiwi ma to ko song ro ma nang ko sablai yo phaya ko ta mo phaya no go ma ye ho mo ye sing ko ta ho ma ye oro কোন সরকার দেখতে পাই কো ই বলে তাকলাই কো চিকন তে লামা বই লিখে গেছে কো চিতর কো তামলি ভাইয়া মো ববলো কই খবজা সি মো তোলা সিকো বলক গো তোলা সিকো রম লাগো বাদা গো তোলা সিকো রম লাগো গাই তা সি মো আম তাইনি মু খো জগো খবরা রম লাখতা কাকানো মো কামি বাই হাতিলে বসে গ্রক চাল তং এমনে গানে 6 মাল কাওন বাদা খাই নংরা পারা খামানি বিসি বিসি রকা খা এমনি আনি ওরা পারা খামাকে 30 বছর হেং গতাবো কাকা নং অজে তুকুই তংমানি অবো কি ও জাগানি তুইনে না খবি মাতো গাপি দে এ কোয়ানি খগি মাতুবো কোয়ানি খগি কোয়ানি মানগো আরনি মা খগো আরো মাতু কোতাছে Hayung mariwe coronavirus ebrumjak te lockdown khagrubjak samukrini jorago phana hapani bekhakte mungsa chubachu kuri hne shaka amtani tipra sarok phungni dam siniwo bolongni wa tane wa phakja phangne sakile showi phaimani phalkise sarik sanja wo nogo chamungtlangai thangani hakino nukhung poshiwe ma tongo hne shaka amtani kurija tipra sarok nemu wa ngajeng tula sabro pan gai tam ga barata wa ga jago bolong tal apang ni khati ra kono ro mo lockdown na ko pun suba suro ka bo hai pun mana mangana mo ka suro to ni mayang ni ko war kan ma ni tabu ni no go chamai ro koro busu no go chamai pa no sudo wa sin na ta no sa wa sin ta busa puti ro ko bo hai ro rung nok ro go rung sungai ro ko kai sungai chomo bo rungna ro ko thang bro kai china bo kai benon hazari high school dom dakta norok mo bolong bai nani kami ekhaba nong ni para ba hati busuk hasal mo jewa norok bo somoi phaimani nó dừng sạt đâu thì giờ cái chuyện của ta buộc tam là cái thằng sau cái khả năng cái phải giải trả được sau cái anh cái nang mana mo hati buat lang phalon ya gose mana mai ra này giờ kalau ya apa takun ni bu Phungni simi angkhormani dibor kawi thangka hatibo soguya kon bufurbo phalnai bufurbo ajiwi manai bufurbo nogo chamungtlangai thangnai ogo mai kore khorongni kolomtui yorjak tutui phano kebni thani yak pehelia langmune chobawo haikono lempro jak hani bosa tipra sarok hapone sepsa borne tale khawo kore hne kenga laija amchani korija tipra sarok Hapang lukuroni hamrani bagai kami amsai rogo saknai no rengsring no lama akorok tanggai ru haipano salbalo ya sanino aborok derawi thango haini bai tiprasa kami amsayo thamai bisi kolok rombai reng nok saknai yok thangphai lamani simi chenge joto sep sabro kaham krei Hapang lukuroni hamkarni bagi kami amsai rogo saknai nok rengsring no lama akorok tanggai ru hanpano salbalo ya sanino aborok derawi thango haini bai tiprasa kami amsai thangnai bisi kolok romai reng nok saknai nok thangphai lamani simi chenge joto phasingti no kam sepsa krei Tini me talni nechidok shalmari karak shalo Swrangchati Koktwma chineni bisingti kami amchayo hapangni bekhakte samung tangai tongjangmani sak nangyate kahamke tangya ngmani nukjakha abo tabuk chini camera o khobja Tini diponi damchini tamani jorabo Swrangchati Kokborok Koktwma thumnani bisingti shawi mankha khwai hangkor tola shikok PSC shakham nokni bede kaisa primary health center
পুরুব বাদলা কামি এডিসি ভিলেজ জাকা কপরা কামিও tongma hapane bekhakte sub center repair khlaijagai tongo phiaba cement tai hasing sa bothame mungsa sab sutra kore nukjaka hasing cement buluino repair ne samon khlaijagai tongo obotike hasing tai cement chapurke busuk raknai haini bai daktino health sub center derau thangnai abunu nugui amchane borune kok ungkha habang obotui chaya ngai tongorong no nugui kahamke samo khlaidani uthun media basno aro purbo botla pare je health center je tangjak tongmani repairing khani ajago norok jotono nuk khana ajago hajisa tei cement jabra bogora bai bului khlajak tongo abono ang koinai hapangno abono jate hamka naikoloi o sakanno o je sub center no khlai nani thon niang habang tani konya Mungia kamini a develop by khobjak jaka kopra kamyo tongma sub health center roi repair ni bagi barja rajaka khoroksha wanjai dofani boro hasing cement support thani jabra babra bo support jak cement rekha hunjak dorab hasing buli simi samuk khlari tongbo blong ni bukhakte samung manui sabo bono o barja rekha te sabni dagi mumbai hai khlai kene singjake kebni mung kholia te kebno sinia hne kokthumni buskango sagna katui thangka samune barja najak দীপক দাস এখানে যে পূর্ব বদলা এডিসি ভিলেজের মধ্যে যে এই কাজগুলি করতেছ তোমার কে করেছে ব্লগের থেকে নাম কি নাম না জানি না তো আসলে জানি যে লোকটার কাছে তুমি কাজ নিয়েছিল সেই লোকটার নাম জানি না তুমি এখন এখানে তুমি যে ক্যামেরা করার পর ক্যামেরা করতেছে বলে এখানে সিমেন্ট ডালছে এর আগে তো তুমি এখানে শুধু বালুইনো মাকে দিয়েছে আরে বর্ষাট নাই তো ন বর্ষাট আসেনি ন দেওয়ার সাথে এমপি ডাবল নাম জানে না মা কাল বাস বাস ঠিক আছে hake hani lukuro noron lukhuna tangai tipasa kami amchayo hapangni sepsa kaham kuri tangai ring nok saknai nok lamoro kaham kuri snamjak project kaham ke snamjak ya hangke abo salbusuk tikinai hani bai tipasa kami amchayo hapangni slaijak mukhang nukjak phono hamarni mukhang slaijak kuri hne salai tongkha amchri tong kosong lukuro Swrangchati IPF di bodoni bekhakte kaitham sanmungna dei kokthum panda khlaijaka Belaina hambai jong tini party IPF tini ngoi kaisa press meet khainani thangoi tongo o press meet tinta bishoyna tei jong press meet khainai kaisa hangkai tini bamfront baichalokjak ADC procession 2020 ni May 17 tarikh mongni mat paikha hiaba corona virus no tei lockdown dok ngui tangmani bagai election ngui manlia aboni bagai rajyapal boniyago khamatana mana harka tai administrator songkha borongna jike rauna hiaba ADC ni bisingo je salogoi tangjak zonal development committee tai sub zonal development committee a committee ro thangnai je sarkar borok chalok langmani pheba a committee ni met already paikha abono tei jeng tini no administrator ni thaniwo memorandum rekha tini party taraf theke jate khlaiei kasam committee rokno subaiei katal committee gothon khainan bagai uddog nanani bagai tabuk ajagao je committee chongjakha a committee rogo songnukha kasam MLA rok kasam MDC rok tai kasam BSC chairman rok no rismi se borok zonal development committee sub zonal development committee khaja jehitu borok already jotano pai thongbai kabong mayor abon bakai dati khlaiei officially zonal development committee tai sub zonal development committee khajak nani ungthong abono tei akai chung already administrator no janogi rekha ebong tini median bising tiba oko saklai jago rajyapal ni je procession tabuk je jike raunari chalogoi tongmani a procession ni khomata no mannani bagai kisu political party ni leadership ba kisu NGO সংগঠন ni leadership
borok rajyapal no memorandum rekha jate edisi prosesan borok ni yago rejaknani untung hunai phiaba chunglugo chini সংবিধান ni 6 schedule ni provision paragraph 16 tai subpara 2 norek saboi রাজ্যপাল অক্ষমতা নব এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সঙ্গে একই প্রশাসন চালক যাগো ফের যে এনজিও সংস্থা র হেকে যে পলিটিক্যাল পার্টি নি লিডার্স র অবহাইকাই বরক নসে অক্ষমতা রেডি এডিসি চালক নানি মানে আবো সংবিধানী মানে সংবিধানে রাজধানের ছাওই সম্পূর্ণ চায়া এবং অবহাইকাই সানেই মায়া রাজ্যপাল নি শাসন কোনো ব্যক্তি ন শাসন ক্ষমতার জায়গা বংথং পলিটিক্যাল পার্সন उंथुम एनजीओ नि कुन पर्सन उंथुम व्यक्ति कुन कैसा सोसाइटी नि बा व्यक्ति अब हाइके चिन पार्टी तरफ थेके सानानि मोचक मानि के जे अब हाइ सानै तंगने र गर टोटली रूल्स सिया संविधान नि रूल्स न सिया अबन बगिनो बर व्यक्ति बनियागो सेरेजागना नंथुम बनियागो सेरेजागना नंथुम आनो सेरेजागना नंथुम नै बाक्सा बाक्सा अखमता सानै तंगनो संगाइ पेप्ति स्ट्रांगली कन्डेम खायो এবং নিশ্চয় আবার আনকনস্টিটিউশনাল কাছে প্রপাগান্ডা হনে জংওয়ান সব তে কাছে পয়েন্ট হিগাকে অব যে চিনি 6 শিডিউল ন চালক নানি বাগৈ বা ইনচার্জ হিসাবে চংনানি বাগৈ जों लाइथांजाक साल दग जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नाई तंनाय जत 6 शिडिउल एलाका गना अबहाय राज्यनि मिनिस्टर बरंग इनचार्ज हिसाबे चंगजागो स्पेशली मिनिस्टर इंचार्ज टू एडीसी अफेयर्स अब उंगैमानो नॉर्थ ईस्ट नि कुबनि राज्यरा अब हाइकेन चिने 6 शिड्यूल नि पैराग्राफ 14 सब पैरा 3 आजागावो सै सैके साजाक तंगो खरकचा कैबिनेट मिनिस्टर न टीटी एडीसी न नाइकलना नि बागै इंचार्ज हिसाबे दायित्व रजागै चालक जागो जेमन जों आसामनि 6 शिड्यूल मिजोराम नि 6 शिड्यूल मेघालय नि 6 शिड्यूल आजागारावा नायखाय स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न माने मिनिस्टर इंचार्ज टू एडीसी अफेयर्स नै आ डॉक्टर हेके आननाय कैसा बार जबक जागो जों अबनति थानाय 14 तारिख मे मास 14 राज्यपाल नि थानि मेमोरेंडम रेखा तिन अजागाबो 6 शिड्यूल तंगो टीटीएडीसी नै आरटीटीएडीसी ने चालक नानि बागै ओवरऑल चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनो नोडल मिनिस्टर हिसाबै नायखलै दङ बनो बिनि पोर्टफोलियो बागजाक रै बा जागाव सुद ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तै फरेस्ट डिपार्टमेंट नै सिमिसे रजाक आ जागा ते कैसा जुग फाइनानि नांगो अबकाय इंचार्ज टू टीटीएडीसी अफेयर्स नै नांगमानि फेबा बिनि पोर्टफोलियो बागजाक थानि करिनि बागै जों साका जेहेतु ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया बनो नोडल मिनिस्टर हिसाबै एडिशनल नाइ तंगो बेबक न बिनि याक्तिन फंक्शनिंग नै तंगो फेबा चिनि ऑफिस नि जे रूल्स न रखसावै आकय गेजेट नोटिफिकेशन ना नाममानि आबरक तरै जों गवर्नर न साका ओ रूल्स मते पैराग्राफ 14 तै सब पैरा 3 मते जेहेतु अजागाव सिजाक न साइखाय अंकिसा परि खंद्रवानो in allocating the business of the government of the state among his minister the governor may place one of his minister especially in charge of the welfare of the autonomous district and autonomous region in the state nei ojaga je sajak tongmani o rule charuk sawi jeng 14 tarik chini governor na rekha memorandum batabo jono chini a मेमोरेंडम प्रमाणे राजामा जों नायसंगै दङ ता जों बिश्वास दङ जेहेतु 6 शिड्यूल न रखसावै कमुनि जागारागबो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इंचार्ज टू एडीसी अफेयर्स नै रजाकमा हाय तीन अजागाबो रजाकनानि उंथो तीन अजागा एडमिनिस्ट्रेटर संखा जिगारानो आबो काहंको आबो बिनि पैराग्राफ 16 चैप्टर 2 तंमा हेके वसंखा किंतु एडीसी अफेयर्स मते खरचा कैबिनेट मिनिस्टर न इंचार्ज चंगना नाममानि आबो बचंगदातम नै जों हायनो हाय जों हम्बल रिक्वेस्ट खायनो इन गवर्नर न तै ओ मीडिया नि गिसिंकै जों अकंग सानानि मुसंगो जेटा रूल्स तंगै तंगो आ रूल्स मते न इनिशिएटिभ नाजाकथो जत एडीसी सालक थाने अबनो तिनि जों प्रेस मिट खामने अल बिशा जे रंग इंस्ट्रक्ट खाने बागै बनाजा
बर' थांनाय साबन थानाय थांनाय साबन सिंगे गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला सुख्लाय फालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिदिनो गाहाम कक्तमा दे गाहाम शेप दङ निनि आने साबा नाव आरिमोनो नगो तक्तदै हाबन नगो तक्तदै एबा जे प्रोपाना स्राबजा जरा करे वे इंश्योरेंस क्लेम मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai goshibina jo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510-82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jereng nangkungan insurance tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam rompa duri thang ke bosiriga hani bai jora tong chane bai chane shak tu de mal ko motorcycle akoroni insurance kelai yargi